ভারতবর্ষের অন্য কোনো স্টেটে নেওয়া হয়নি, শুধুমাত্র ত্রিপুরাতে নেওয়া হয়েছে, যেখানে আমরা ক্লাব করে বেশ কয়েকটা প্রোগ্রামকে হাতে নিয়ে আমরা মাস্কা 1.0 অভিযানকে আমরা শুরু করেছি। পরবর্তী সময়ে প্রতি বছরই আমরা দুটো রাউন্ড করে আমরা এই অভিযানটি করে থাকি। এবার হলো মাস্কা 7.0। ইনিশিয়ালি আমরা 3-4টে কম্পোনেন্ট নিয়ে এই অভিযানটি শুরু করি। পরবর্তী সময় প্রতি বছরে কিছু না কিছু যোগ হতে থাকে। আর এবার আমাদের মোট 13টা কম্পোনেন্ট নিয়ে আমরা এই মাস্কা অভিযানটি করব আমাদের জেলায়। আমি একটু ডিটেলসে বলছি যে 13টা কম্পোনেন্ট, সেগুলো হলো টিটেনাস ও ডিপথেরিয়া টিকাকরণ কর্মসূচি। এখানে যে সমস্ত ছেলে মেয়েদের বয়স 10 বছর এবং 16 বছর যারা টিবি টিকা রুটিন ডোজ নেয়নি, তাদেরকে এই টিকা দেওয়া হবে স্কুলে গিয়ে। আয়রন ফলিক অ্যাসিড পরিপূরক, এখানেও আমরা 0 থেকে 19 বছরের যে সমস্ত শিশু বা কিশোর কৈশোর যারা রয়েছে তাদেরকে আমরা দেবো। 6 মাস থেকে 59 মাস বয়সী শিশুদের সপ্তাহে 2 বার 1 মিলিলিটার করে সিরাপ, 5 থেকে 10 বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের সপ্তাহে 1 বার একটি করে ট্যাবলেট, আমরা পিঙ্ক কালার বলি মানে গোলাপি কালারের ট্যাবলেটটা দেওয়া হবে। আর 10 থেকে 19 বছরের বয়সের ছেলেমেয়েদের সপ্তাহে একটি করে ট্যাবলেট দেওয়া হবে, যাতে নীল রঙের। এছাড়াও রয়েছে মাতৃ দুগ্ধপান বিষয়ে সচেতনতা, এসবিএনসি ও এসবিওয়াইসি কর্মসূচি, ভিটামিন এ পরিপূরক, পোষণ অভিযান, কিশোরী বিবাহ গর্ভাবস্থা প্রতিরোধ, শ্বাস কর্মসূচি, আইডিসিএফ যেখানে 0 থেকে 5 বছরের শিশুদের ডায়রিয়া হলে ওআরএস এবং 14 দিনের জন্য জিঙ্ক ট্যাবলেট দেওয়া হয়। এনসিডি স্ক্রিনিংও করা হবে। 30 বছর ঊর্ধ্ব যারা থাকবেন তাদেরকে আমরা রেজিস্ট্রেশনও করবো, একই সাথে পরিষেবা আমরা দেবো। আম রুবেলার কর্মসূচি, এএফপি নজরদারি এবং কৃমিনাশক কর্মসূচি। কৃমিনাশক কর্মসূচিতে আমরা 1 থেকে 2 বছরে আমরা অর্ধেকটা ট্যাবলেট দেবো, আর 2 থেকে 3 বছর একটা সম্পূর্ণ ট্যাবলেট দেওয়া হবে। 2 থেকে 19 বছর এটাও পুরোপুরি একটা ট্যাবলেট দেওয়া হবে। তো এই অভিযানের মাধ্যমে আমরা সরকারি এবং বেসরকারি মোট স্কুল যেগুলো আমরা কভার করব তার সংখ্যা হলো 594টি গভর্নমেন্ট স্কুল, আর প্রাইভেট স্কুল হবে 108টি, অঙ্গনাদি সেন্টার 1308টি। আর টোটাল বেনিফিশিয়ারি আমাদের এবারে যে টার্গেট সেটা হলো 1,36,990 জন। তো আমরা গতবার যে প্রোগ্রামটা করেছি, ওই অভিযানটা করেছি, সেখানে আমাদের যে সাফল্য ছিল সেই সাফল্যটা আমি যদি পার্সেন্টেজে বলি সেটা আমরা 99.43% আমরা অ্যাচিভ করতে পেরেছি। তো এবারও আমরা আমাদের লক্ষ্য আমরা 100% করব আমাদের যে টার্গেট দেওয়া হয়েছে। আর এটা করতে গিয়ে বিশেষ করে আমি স্কুল এডুকেশন এবং সোশ্যাল এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের এবং অন্যান্য যারা লাইন ডিপার্টমেন্টের সবাই সহযোগিতা চাইব। আর আশা রাখি আপনারা সকলের সহযোগিতাতে আমরা যে লক্ষ্য মাত্রা যে 100% করার সেটা আমরা করতে পারবো। তো আমি আজকে যারা এসেছেন সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানিয়ে আমার কথা বলা শেষ করছি। নমস্কার। অসংখ্য ধন্যবাদ। উদ্বোধনী ভাষণ রাখলেন ডক্টর দেবাশিস দাস স্যার মহাশয়, মাননীয় মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক রায়গঞ্জ জেলা। এবার পরবর্তী ভাষণ রাখার জন্য অনুরোধ করব ডক্টর সিদ্ধার্থ জয়সওয়াল স্যার, মাননীয় জেলা শাসক শিবাজলা জেলা, যিনি আজকের অনুষ্ঠানে গেস্ট প্রধান সম্মানিত স্যার। প্লিজ। आप सभी लोगों को नमस्कार। मुख्यमंत्री सुस्त सेशन सुस्त किशोर अभियान 7.0 का आज जिला स्तरीय इनॉग्रेशन है और आज इस
इनॉग्रेशन के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित माननीय चीफ गेस्ट महोदया श्रीमती सुप्रिया दास दत्ता जी, ऑनरेबल जिला सभाधिपति सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर उपस्थित श्री मलय भौमिक जी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, श्री उत्तम कुमार दास जी, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ सोशल एजुकेशन, श्री देवशीष दास जी, चीफ मेडिकल ऑफिसर सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट, श्री अरिजीत सिन्हा जी, एसडीएमओ मिलागढ़ एसडीएच, डॉक्टर जे.एन. दास जी, एसडीएमओ विशालगढ़, यहाँ पर उपस्थित अन्य डिपार्टमेंट के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, यहाँ पर उपस्थित हमारे सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट के आंगनबाड़ी केंद्र में काम कर रही हमारी बहनों, आशा दीदी, यहाँ पर उपस्थित विश्रामगंज एचएस स्कूल के प्यारे बच्चों, मीडिया बंधु, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्रोग्राम क्या है इसके बारे में सीएमओ साहब ने बता दिया है, तो मैं आज इस मंच से जानना चाहता हूं कि आप लोगों की जानकारी कितनी है। तो अभी हम लोग इसको थोड़ा सा इनफॉर्मल सेशन करते हैं। We will have a, can I have a mic here? Mic. अच्छा सुनिए बच्चों, हम लोग एक क्विज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं और हमारे डिपार्टमेंट के भी जो फील्ड में जो काम कर रहे हैं वो लोग उपस्थित हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों से कुछ सवाल करूंगा, आप लोग उसका जवाब दीजिएगा। अच्छा, इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट अभी नहीं बोलेगा। हेल्थ डिपार्टमेंट में जो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स, जो मेडिकल पर्सनल हैं, वो अभी उसका जवाब नहीं दीजिएगा आप लोग। अगर इन केस हमारे प्यारे बच्चे या फिर अन्य लोग नहीं जवाब दे पाते हैं तो फिर हेल्थ डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर लोग हैं वो जवाब देंगे। आप लोग भी, आप मीडिया बंधु, आप लोग भी जो है इसमें जवाब दे सकते हैं। आप उठाइए और जवाब दीजिए जो भी सवाल किया जा रहा है। और आप लोग भी यहाँ इस साइड में जो बैठे हुए हैं और जो पीछे बैठे हुए हैं उन लोगों से भी मेरा रिक्वेस्ट है, और बाकी डिपार्टमेंट के स्टाफ तो ले ही सकते हैं, ठीक है। सुनिए, अभी आप लोग आपस में बात मत कीजिए, प्लीज डोंट टॉक अमंग योरसेल्व्स। तो इतने सारे स्कीमों के बारे में बात हो रही है, तो मैं अभी सवाल करूंगा, आप लोग अपना हाथ उठा के जवाब दीजिएगा। ओके, अच्छा, सबसे पहला सवाल है कि डीवॉर्मिंग, कृमिनाशक जिसको दवाई बोलते हैं, वो कौन सी दवाई होती है? उस टैबलेट का नाम क्या है? अगर आप, हाँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट। आप थोड़ा आगे आ जाइए मैडम, आगे आ जाइए। हमारे पास भारत माइक नहीं है ना। अच्छा, कोई बात नहीं, आप आगे आ जाइए। चलिए, सबसे पहले तो आपको बधाई। आप अपना नाम बताइए और अपना डेजिग्नेशन बताइए और फिर जवाब दीजिए। दोस्त कितना देते हैं? हाँ, अच्छा, बहुत ही अच्छा। हमारे पास कुछ इनाम देने के लिए है क्या? अच्छा, कोई बात नहीं, आप क्योंकि पहले आई हैं, सबसे पहले इनाम वो है, तो मेरी तरफ से सीएम सर को बोलिए, थोड़ा पैनल ला कर दे सीएम सर को। हाँ, चलिए, आप सभी लोग जो है हमारे आंगनबाड़ी जो दीदी हैं उनके लिए ताली बजाइए। तो इसमें एल्बेंडाजोल टैबलेट देते हैं और 400 मिली